बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लोहे साज से आरगान के हवाले से है। ये साज तारों की एक जो सीरीज़ हम पेश कर रहे हैं आजकल, साज तारों की लो कैसे तैयार की जाती है, उस हवाले से ये वीडियो है। इससे पहले जो है वो आपको एक लोहे सबा से आरगान जो है वो वीडियो हमने अपलोड की थी, जिसमें 700 सियारों की इकट्ठी मुश्तरका लो के हवाले से। तो इसी सीरीज़ में ये दूसरी लो है। ये लो जो है ख़ास तौर पे हर सितारे से मुतल्लिक़ आप जैसे कि जानते हैं कि कुछ अस्माउल हुस्ना होते हैं। ये उन अस्माउल हुस्ना को जमा करके तो एक ख़ास अदद निकाल के तो उसका मरबा नक्श तैयार करके जो है नेक सातों में ये अमल तैयार किया जाता है। जैसे शम्स सियारा है तो उससे मुतल्लिक़ जो अस्माउल हुस्ना है या हय्यू या क़य्यूम है। इस तरह कमर से मुतल्लिक़ जो अस्माउल हुस्ना है वो या रहमानु या रहीमु है। इसी तरीके से सियारा ज़ोहरा से मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना या काफ़ियु या गनीयु है। सियारा तारत से मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना या अलीयु या अज़ीमु है। और सियारा ज़ोहल से मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना या फ़ताहु या रज़ाकु है। सियारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना या मुतआलु या कबीरु या मुतआलु है। तो इस तरीके से ये जो अस्माउल हुस्ना है, इस तरीके से मरीख़ से मुतल्लिक़ जो है सियारा मरीख़ से सितारा मरीख़ से मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना या मालिकुल कुद्दूस है। अब इन तमाम अस्माउल हुस्ना को के अदाद निकाले जाते हैं इसमें, और उनको निकाल के तो उनका एक मजमूई अदद निकाल के तो फिर उसके बाद उसका मरबा नक्श तैयार किया जाता है। और इसके चारों तरफ जो है वो आपने चारों जो फरिश्ते हैं जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल लिखने हैं। मुश्तरी से मुतल्लिक़ जो है मोक्कल है वो भी आपने इसके ऊपर तहरीर करना है। इस वक्त अगर वहाँ ये इसके अंदर ये साइड पे आपके यहाँ ऊपर सेंटर में आ जाएगा। और अल सैयद शमखुरस जो है वो इससे मुतल्लिक़ जो आवान है इस लो का, वो आपका यहाँ नीचे की तरफ आप इसको कुंदा कर देंगे। इस लो को जो है धात पे तैयार करना बहुत फ़ायदेमंद है। ये चूँकि 7 सितारों से तल्का लो है, इसलिए इसको तकरीबन सारी धातें, हर सितारे की अपनी धात होती है, उन सारी धातों को मिक्स करके एक धात बनाई जाती है जिसको हम मखलूत धात कहते हैं। और हम जो है वो एक मुख्तलिफ धातों को मिक्स करके तैयार करते हैं एक धात जिसको हम गोल्डन मेटल कहते हैं, यानी गोल्डन धात। ये बिल्कुल सोने की तरह की धात होती है, देखने में ऐसे लगता है जैसे ये सोना है। बहुत सारे लोग इसको सोना समझ लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल सोना नहीं होता, बल्कि वो सोने जैसी धात होती है। उसकी वजह ये कि सोने के ऊपर इसका असर बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपने पहननी नहीं होती है, आपने पास रखनी होती है अलमारी में, दराज में, ब्रीफ केस में। इसलिए मर्द हजरात भी इसको आराम से अपने पास रख सकते हैं, अलमारी में रख लें, दराज में, कमरे में, अपने पर्स में, घर में, दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी रख सकते हैं। और इसको खुदाई की जाती है, इसके ऊपर खुदाई करके ये जो है ख़ास तौर पे ये जो महीने हैं, अच्छे मुबारक माह हैं, इनके दौरान ये तैयार होती है। जुमेरात का दिन, ये जुमे का दिन जो है बहुत अच्छा इसके लिए है, मुबारक दिन है। अच्छी सातों में ये अमल जो है वो तैयार किया जाता है। और इसकी जो दूसरी साइड है उस पर तिलिस्माते जो 7 से आरगान है वो जो है वो कुंदा किए जाते हैं। लो की दूसरी बैक साइड जो है उसके ऊपर वो दूसरे जो अस्माउल हुस्ना है वो उसके कुंदा किए जाते हैं। तो इस तरीके से इस लो को तैयार किया जाता है। और जिस तरह आप इससे पहले साथ जब तैयार करने लगे उसके जो लवाजमात हैं, यानी हिसार करना, पूरे का ख्याल रखना, सिमत का ख्याल रखना, अपना हिफाजत व हिसार कर लेना, मुतल्लिक़ खुशबूयात जो हैं उनका इस्तेमाल करना, और इसके अलावा जो है अपना जो है जिस वक्त आप तैयार करें तो मिठाई, मीठी मिठाई, पीले रंग की मिठाई जो है वो अपने पास ज़रूर रखें, तो बाद में तकसीम कर दें ज़रूरतमंदों में। और मुतल्लिक़ पढ़ाई साथ साथ करते रहें। इसके जो फ़ायदे हैं इस लो के ख़ास तौर पे, ये लो जो है ख़ास तौर पे कुशादगी रिस्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कुशादगी आमदन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, रोज़गार में तरक्की के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आमदन में इजाफ़े के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मुलाजमत के हसूल में या मुलाजमत में तरक्की के लिए, माल दौलत के हसूल के लिए ये लो जो है बहुत ही मुफीद असरात की हमल है। अगर आपका रोज़गार कारोबार में कुछ नुकसान हो रहा है, या कारोबार में कोई बंदिश लगी हुई है, या कारोबार जो है रोज़गार ज़वाल का शिकार है, तो ये लो बनवा के रखें अपने पास। तो ये माल दौलत और कुशादगी रिस्क और दौलत और तरक्की के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। बेसिकली ये एक तरह की समझ लीजिए कि जो नहुसत की वजह से जो रोज़गार में बंदिश लग जाती है
اس کے خاتمے کے لیے 7 ستاروں کا جو عمل ہے یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اگر ایک ستارے کے عمل سے کوشش کی جائے تو وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا، لیکن یہ 7 ستاروں کا جب عمل اکٹھا آتا ہے تو یہ ایک جو ہے ایک مکمل اور بھرپور جامع الجامع عمل ہے۔ اس سے جتنی پرانی سے پرانی نحوست اور بڑی سے بڑی نحوست بھی ہوگی وہ چند روز میں ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے سالہ سال سے اگر نحوست کا شکار ہیں آپ کا روزگار ڈاؤن ہوا ہوا ہے، کاروبار ڈاؤن ہوا ہوا ہے، معاملات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہو رہے، اسی طریقے سے اگر آپ کہ کوئی بھی معاملات شادی کے معاملات ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی گھریلو ناچاکی ہے، میاں بیوی میں آپس میں علیحدگی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، یا کوئی ایسے امکانات ہیں جس میں ناچاکی کی وجہ سے جو ہے وہ گھریلو مشکلات جو ہیں وہ بڑھی ہوئی ہیں، تو ان کے حل کے لیے جو یہ لو ہے یہ بہت مفید اور فائدہ مند اثرات دیتی ہے۔ اور یہ جو لو ہے خاص طور پہ شادی میں اگر کوئی منگل یوگ ہے کسی کے، منگل یوگ کے بھی حل کے لیے یہ لو جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ سفر کے جو معاملات ہیں اس میں بھی یہ لو بہت فائدہ دیتی ہے۔ المختصر یہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ مقدمہ کا معاملہ ہے، چاہے وہ آپ کی تعلیمی معاملات ہیں، چاہے وہ زمین جائیداد کے حوالے سے، یا مخالفین یا دشمنوں کا کوئی خطرہ ہے، یا دشمن پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی یہ لو جو ہے آپ کے لیے بہت مفید لو ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ذاتی چاہے استخارہ سے اپنا کوئی ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کوئی لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا لکی سٹون کون سا ہے، آپ کے لیے کون سا لکی سٹون بہتر رہے گا، تو وہ آپ ہمیں ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ اپنا لکی سٹون بھی جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور لو بنوانا چاہتے ہیں، جیسے لوہے مشتری، لوہے عطارد، لوہے مریخ، لوہے شمس، لوہے قمر، لوہے زحل، یا 7 ستاروں کی مشترکہ لو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر سکرین پہ دیے ہوئے ہیں، اس پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے سے لو بنوا سکتے ہیں۔ اپنے گھر بیٹھے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، مشورہ آپ کو فری دیا جائے گا۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے، چاہے وہ آپ کا مسئلہ گھریلو ہے، چاہے مسئلہ کاروباری ہے، چاہے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، چاہے وہ کاروبار بندش کا مسئلہ ہے، چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہے، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے، چاہے وہ سفر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کاروباری نحوست و گردش کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین مشورہ دیں گے، اور اس حوالے سے اگر کوئی حل بھی آپ کو درکار ہوگا تو اس حوالے سے بھی آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، کامیابی، ترقی، خوشحالی عطا فرمائے، برکت، رحمت عطا فرمائے، ہر قسم کی نحوست و گردش سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔